Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Samira Samar Soussou pour apprendre le français. مرحبا بكم في قناة سميرة لتعلم اللغة الفرنسية. اليوم درسنا حول المحادثة، يعني تكملة لدروس المحادثة يعني والحوار، كيف نتكلم اللغة الفرنسية يعني عن طريق المحادثة. Bon, on commence. On va parler des saisons. Les saisons يعني فصول السنة. Il y a 4 saisons dans l'année. هناك 4 فصول في السنة. L'automne الخريف، l'hiver الشتاء، le printemps الربيع، l'été الصيف. بما أننا في فصل الصيف سوف نتكلم عن الصيف. l'été يعني فصل الصيف. C'est l'été, il fait très chaud. Je vais à la plage ou bien je vais à la piscine. إنه فصل الصيف، الجو حار جدا. سأذهب إلى البحر أو سأذهب إلى المسبح. Ce sont les vacances. إنها الإجازة يعني العطلة. Je pars en voyage à Tanger. سأسافر إلى طنجة. Je voyagerai à la campagne. سأسافر إلى البادية. Je pars en voyage يعني سأذهب في سفر. Je voyagerai vers voyager يعني أسافر إلى البادية. Bon, maintenant nous allons voir des expressions ou bien ce sont des phrases qu'on utilise quotidiennement dans notre vie. الآن سنقوم بالتعرف على بعض الجمل التي نستعملها في حياتنا اليومية. Par exemple, on dit c'est formidable. هذا رائع. C'est très beau. هذا جميل. C'est le meilleur. إنه الأفضل. C'est trop cher. إنه غالي. C'est très bon. إنه لذيذ. C'est très délicieux. إنه لذيذ. لذيذ عنده معنيين باللغة الفرنسية، يكتب بطريقتين باللغة الفرنسية bon et délicieux. C'est très bon. Par exemple, tu manges un gâteau, un repas. On dit c'est très bon, c'est très délicieux. C'est parfait. إنه مثالي. Quand on parle d'un travail de quelqu'un, on lui dit c'est parfait. إذا عندما يقوم شخص بعمل ما ويتقنه نقول له c'est parfait. C'est banal. إنه شيء تافه. C'est banal. C'est incroyable. هذا شيء لا يصدق. C'est terrible. إنه أمر فظيع. C'est horrible. إنه مخيف. C'est dangereux. إنه خطر. Bon, notre leçon prend fin. إذن درسنا انتهى، ونتمنى إن شاء الله تستفيدوا من هذه الجمل وغتنفعكم بزاف لأنها تستعمل بكثرة في الحوارات في المحادثات اليومية. Merci bien, au revoir, je vous aime et à bientôt. إلى اللقاء.